nga balita, kabalen, pwede kang magpadala manibatan UAE papuntang Pinas via air cargo. Mo na kailangan manipon 30 kilos para apaship mo. Datang la Pilipinas, kilad ningat lungaldo. Anjang metong nyamong kilo, pwede mo na yung padala. Buri mebang padalan metong piraso chocolate ing anak mo? O kaya ba yung laptop na agamit na kaya pa mag-aral? Pwede mo rin ba yung malan? Or ba yung pabanglong kening UAE na pwede mong padala or panregalo ka ng kamag-anak mo or kaluguran mo at yung Pilipinas? Kay KN Express, andyang makanano yung kadakal o 40 kilo, pwede mo na yung padala o manibatan UAE papuntang Pinas. Wow! Andyang commercial shipments, pwede! Nung ating kang produktong manibatan kay UAE na buri mong i-business kay Pilipinas, kalupa na yung bultuang sapatos, lotion, pabanglo, sabon, chocolate, at marakal pang aliwa, agyon ang i-ship ng KN Express yun. Kaya biya mo kami, kem pang negosyo at pang personal na kailangan na rin kaluguran mo kimbye. Ship your items via air cargo from UAE to Pinas. Mamaya kaming best rates, depende kin dakal ng kilo na ipadala mo. Maging query na ka!